barka wẽnnaam sẽn ka toos n be arzãna pʋʋsda wẽnnaam barka wẽnnaam nonglem la b nimbãan-zoeer sẽn yaa kãsenga la wẽnnaam laafɩ sẽn so tõnd fãa zãnga wẽnnaam na ning y barka la wẽnnaam na maan y neere pʋʋsda saas n pãng soaba bark la n pʋʋsda yãmb me bark yãmb sẽn sak tɩ mam be yãmb zakã pʋga yãmb doogẽ wã yaa ne wẽnnaam pãnga la yãmb zĩ n get maam la y kelgd maam da na n tũu sobg n tabe ka wẽnnaam bõn-bãn sɩda bɩ wẽnnaam sẽn ka saab ree wa walla pẽgre la wẽnnaam sẽn vɩɛ ning yãmb barka wẽnnaam maan zak soab neere wẽnnaam maan y pagã neere la wẽnnaam maan y kambã neere wẽnda gũyã wẽnnaam laafɩ soog y vɩɩmã la wẽnnaam barka zĩnd ne yãmba bɩ wẽnnaam soa yãmb sũyã la wẽnnaam ning y barka tara sũ-noogo tɩ gom ne yãmb zu-loɛɛg n yaa kãsenga yaa zu-loɛɛg mam pa mi mam na n maan to-to ye n datame n dɩk n pʋɩ ne yãmba tɩ d fãa na taab n tagse tɩ ned fãa gesa zak vɩɩm n tõe n yɩ to-to tɩ tõnd bee zãmaan n tõe n yeela woto tõnd bee zãmaan nebã sẽn ka le tara weere b kambã yĩng ye la tõnd kambã b sãamdame tõnd kambã b namsdame tõnd kambã vɩɩmã ka le yaa sõma ye mam sã n tõe n yeel yãmba tɩ semaine pʋgẽ message rãmbã sẽn deegde mam sã n tõe n yeel yãmba semaine pʋgẽ mam sẽn segd kom-pugli pagba tɩ yaa nin-tãm tɩ yaa nin-tãm tɩ yaa nin-tãm pa tõe n tʋgse la b sã n na n bilgd b yella yita b roagdbã nenga yita b sɩdbẽ wã la yɛl-kẽre yaa bãmb mengã n bao tɩ y namsdba n pa soalgdb ye togsdb la sɩda ba biisi n datame n sɩng kom-puglem ne kom-diblem n da goma yen noor ka tɛka la ya wa n pa gom ye m na n leb n gomame ned na n maana wẽna n yãks yam kãad n taaga tɩ zu-loɛɛrã zĩndi tɩ problem da wa ned na n maana wẽna pʋgsada mise fo sẽn yaa bi-bɩɩg n bɩtẽ wã comment choisir ton conjoint comment choisir ta conjointe ada yaa zu-loɛɛga la wakat fãa mam yetame pʋʋsɩ wẽnnaam tɩ wẽnnaam sõng yãmba pʋʋsɩ wẽnnaam wẽnnaam pa zambd ned ye wẽnnaam ka tudgd ned ye wẽnnaam ka basd ned ye Matthieu chapitre yoobe verset yoobe tɩ fo roogẽ pagã kʋɩlengã wõgemde pʋʋse bool maam bao maam ade maama wẽnnaam yãt fo bee zĩig sẽn solgã mam na n waame la m na n lekslame yãks yam kãad n taaga a lebga sore sẽn tud kom-pugli wɩsgo tɩ b sãamne la sẽn to yɩɩda ka paam ba wa saglgo ka paam ma wã saglgo ka paama pʋgdb saglgo ka paam ned baa yembr wubri b basa la woto wa ned sẽn dʋ tãnga n sigd ne a weefo tɩ yaa vitɛɛs la a fõoda n dɛbda tɩ yãkem yam mise wã yaa bi-pugla a yembr yama ne a bãngrã ne a tagsgã n na n kõn-dʋ n na n yãaga yaa rẽ n kɩ tɩ wʋsg fãa sãamdame la wʋsg fãa namsdame b pa tar gũudum b pa tar conseiller b pa tar baafoe yãmb yaool n miime ned pa tõe n to yɩ neere tɩ ned pa yãaga ye ned pa tõe n to yɩ neda tɩ pa sõnga ye yãmb n ges wẽnnaam sebra nin-bɛda gilli b rella neba b rella neba b rella neba b rella neba tɩ bãmb dãmbã gɩɩde ha tɩ b tʋg n yɩ bark neba
ange wa rutia a rutia shirmawa in yi a gate a gunda a kogonda a nyaagda ti wannan tele to ni nga ruti barka ya sida nyako yam po sada nyako yam sida ya fo son nong ni ning la sada nyak ti modgol kabe ni saba ya bon kasanga la fo na nyaka ning kan wona bi ribil hin ya wobri bi ribil c'est un wobri, c'est-à-dire un jeune bien éduqué, un jeune bien éduqué, un jeune bien éduqué. A han wanya porsada ndata ke kadum ka porsada la gomne ya menga baro kala gomne abawa han kabe ya mawala gomne amawa han kabe ya tutere la gomne han kata tutere ya pasteur la gomne ren fo nyaneren delle modore nyaneren delle in yela ya ar posar kanga mam data la men ke kado songema tineda center experience in yid forma kaw fo budo an ges ya bawo anandi ka wele an tarse la pousse bala bafa rate bi para center barak bi para tara nyodo ne asid baba anyoda pari ba sen ditabale anyoda ka futa san piaka da bale getini kembe wuso kalafi ariya bi para an zad sidma ni kembe wuso la pour yam sa wuso son watana yi dunia yaba obi para nuwe obi para na uzugu la ba hada vuhuma on lore bi para tara nyodo importance kanga yinga fo shega da me ya biri bilon considérer fo bawa considérer fo mawa on considérer bamma en yawle ning fo zuguma mam sen na ke kadam ninga wa ya kadam sen to woron tamam yam to woron tamam bawa yam to woron tamam mawa yam ya re kitmam nan to ba timam nan pa ya bi pule ya woto bawa biti tere bi mawa han ko fo nore bi bang ti bi pule me ha fo anti to sa bi pule hinya wobli une fille bien éduquée bi pule hinya wobli apana ande mission gomde am paraye ayo ana kenga meya ndingen te to sa bawa awan katar ba a to heda ma awan katar ma a to heda tutere awan katar tutere a to heda pasteur mission nya mamya ndat mama ke kado tumwa nan to se ni di nga son to sa a to den di ka considération bala ya nanabo bebe ya nanaba ya tum kengen bebe o to di ka weren puse la zinne sone bi pugula mpa mambanga yam nyakre fo ha se data la me ya bon la fo tikin data fo san se data la me ya bon ya bala fo ne zugu fo san se data la me il faut que tes questions quand ça faut poser ya woto la mosa yam sa kane bumbu ko bi pour la nole ta sac jeune homme bi ribil bi poul ha dala kan sac pour ça dans ça elite roga de ba yiba ya neba senda zemi la n'a pas officiellement ye ya officieusement bi poul ha to commission wa kwayara normalement patoro le yiku ga tabo ti bi ribile tum a paran ramba bi ribile tum a poran damba
biiri bile tum nyɛ sẽn teegb rãmbã tɩ b wa yã bi-pugla ba rãmba ne a koɛɛga yaa gomda sɩngr la woto n lebg n wa bi-pugla ne bi-ribla sʋka tut fo tɩ ned sã n dat foom tɩ ya bi-ribla mademoiselle kelg sõma dɛ yaa zi-kãngã la yella kom pugli wɩsgo dũnna daara regret parce que b yetame tɩ bi-ribl ka le be sẽn na n mar pʋgsada t'a ka bãnga ye b tara pretɛgs rãmb wɩsgo mam sã n kẽn woto wa tɩ mar fo mik fo ka paga maan daa wẽna mam mik fo ka tar võore maan daa wẽna dẽn mam deng n lem n gese dẽn mam deng n mak n gese kom dibile ya woto rãmbã yãmb zoe n ne bãmb dãmbã tɩ bãmb dãmbã menga pa ned sẽn togsa ba ne a ma ka ned sẽn sɩng ne a ba ne a ma yaa foo ne yẽnda sʋka foo ne yẽnda sʋk pa tar fondation ye foo ne yẽnda sʋka pa tar pãng ye foo ne yẽnda sʋka ya wa zaalem bala wakat kãngã fo tagsg pʋga sã n lebga il faut essayer voir avant de continuer mame na n saka a woto wilgdame fo na n lʋɩ piège a pʋga yaa piège a pʋga la fo na n lʋɩ la fo sã n lʋɩ bensa fo yiib lebga toogo yaa sãong sore la fo rɩkẽ dat n yeelame bi-pugl sã n mi a sũurẽ wã tɩ mam sẽn kẽn woto wã bi-ribl sã n wa bao maam t'a goama yaa na n makame n gese wa tɩ d yi wa n bãngem zaka wa tɩ d sõse bɩ bãng tɩ nin-kãngã a ka be wẽnnaam plan wã pʋgẽ a ka be wẽnnaam plan wã pʋgẽ mam yeela yãmb daara yembre pʋgsda rɩka a meng n kõ woto la wa n bãnga yam n yeel yaa a rĩndaarẽ fo sẽn maana bãng tɩ yaa yellem m dɩka pʋga a tɛste la bi-ribla n na n gese zĩig pʋgẽ bala bi-ribla kɩɩsa lame n deb n kupa pʋg taable n ninga lis-noire n bul n pa le gom ne ka baooda zĩiga a bãngam bi-pugla bãngam tɩ yẽ maana erreur n dɩka mengã kõ mise wã ra karata n kẽ kãademe rag n yaa sẽn na n lem n ges ad pʋgsda to yẽ me basame n pʋg mise wã n pʋga yʋʋma yoobe la yẽ pʋga yʋʋma yoobã a ba ne a maka mi tɩɩre bi-ribla ba ne a maka mi tɩɩre jusqu'au point bi-pugla n dɩk pʋga tɩ je nomme tɩ rẽnda yiis pʋga je ne suis pas prêt pour le mariage ge fo sẽn na n pʋg ned yʋʋma yoobe ka présentation la a maan yã ka pps la a maan yã ya yãmb sẽn pʋg taab woto bala n dɩk taab bala n yita n gõoda ne taaba tɩgd n gãe ne taaba n sãame vɩɩm n sãame tẽebo haya yẽ rɩka pʋga tɩ mise wã yɛɛla mam nan ka segl n sa ye pĩnd n yiis pʋga pĩnd n yiis pʋga yãmb yãam yaool n tɩg n taa wakat kõng tɩ bi-pugla yaool n bãng tɩ mise wã sẽn da pʋgd yẽ wã yaa rɩɩb bala mise wã sẽn da pʋgd yẽ wã yaa sẽn na n paam yẽ bala maanda sẽn dat a tɛga yẽ a yaala yẽ a halka yẽ yẽ vɩɩmã gill fãa a miime ba yẽ loogame pa sãama vɩɩm wakat kõng yʋʋma yoob la ning pʋgsda retaare leb n ninga pʋga n yeta yiis pʋga wakat kãng fo maanda wẽna mam yeelame wakata yembre pʋgsda yẽ me pʋga mise wa woto wakat fãa ya yãmbã sãamde
wakat fa ya yamma samde mammi ya yaman kai mammi ya neba sagan yamba mammi ipatara neton kon yamba mammi yamba la shungura bala kiyam bala ti yik mande sandate mam pammi yam yella vonre hein ne da hawita da fo tata bat fo tien la me tata fo dika mengan konya tata fo to mbe azaka tata fo dika paniyen kan tata fo je de sharanda ribo tata fo roga biga mais yam ya boy neba yam ya boy neba parce que ton dire indépendance ton choura de menga ma so menga je suis libre tu es libre ya yella watan wa wakata la fo bank que tu n'es pas libre, tu n'es pas indépendant. Fo handa indépendant fo handig pora ti rawa yel fo to yisa wala yel fo tapalata fo ya indépendant fo kale le bedo bawa nenga kale le bedo roga do nenga indépendance la woto nanti ba rogo nan loué la main nan bébé envoyé wato rogo biga manam yela indépendance ni netan choix menga manda handate la netan ketembe abane manuwe atogodon gunsam ren nyako yam sandata kane modore la tara sore asora la woto ndatan posa bilibele mer barak paratan poda yore amanam la nere pa fula kom ye pa ligidla kom ye a wuligum la meya ti gomna san to hada ya shida ayela pasteur yam san to tinit fa shagadan to sa banema a 100% ningi yole te gomna posa da ya ariya shida mamni posa da ton nonga taba on pogo taba aka to sa baba mame ka to so baba yu mata la ton pogo taba da ning mam yak yam nan to so bawa ti mam ya pogo sa dan data ta suk mam ti wakat bo la fo singa ya tum yela ya yu mata la fo ya pogo sa dan data ti yam pogo taba ti fo nonga la me ti anonga fo ti yu mata ba fo kan yelle zugu ti aye ta baba yolen yele mam yolen ya yelle zugu la kabi pugule zugu la mam ya yelle fo zugu fo sa ya mam halale ti fo sa ya wubri la fo ha ya mam bi hakika kela la fo nedonga han pidem to yama pidi fo paton ya posada on pora yu mata ti mam ya fo barwaka en paki to ma paki to pato retonde den faut pas burkimbile biga sin shuligo to ajo ya erera maman do fo on wub fo 15 fo école fo to bi en to pam tumde wana tongon pogo sade yo mata ya wana to mam fo balwa kan keton vui fo tagasa mam ya ana tabawa yela ya fo pannan mamye tu m'as pas considéré faut pas dire ma moi baye la yikin kan tiran ba hoba yikin tiran ba hoba zi poron woto ya zabre biga sir bangam ta kongam am posa la baraka a hangule ma nan tos ti zam sogan o san situya o nan pa ma vuyi yam posa de me la hotel mise o pour rien yo manase ale mi tundi kan kan école le bransika ay bambe nan tabi jinga yemara bawa tedam te zoro woto bala école zoro mi ki nebsen be serie yo manase engagement yene pour ça da hamane la pour ça da bawa yole se nonga abiga to sire wa jiwoto ndita walinsa ti pɔgɔsara yɛlɛ papa mama tara kwaye ne yamba a zagaliya ane mam tũuda taaba
yam tũuda taaba m sɩd me nem t'a rɩkd fo n debd école la wat n sigd fo m tɩ tɩ ya wakatg ninga yam le o tũudu ayo yʋʋma naas la woto a sãn yeel mam tɩ rat n mara maam t'a bõ ba wa sĩnda noor n bas tɩ biiga gomsa t'a sʋka yaa fo zugã ya normal le ça va dans ta tête hein mam dog foom n wub foom tɩ fo bɩ fo n tar yam yãkre na n sak mise yʋʋma naase ya wala na n togs maam moi en tant que ton père a yela la malak katoga je ne suis pas d'accord maria kanga kamane alinga pogsada alinga lame t'a yãa ba wa sũ puure fo rat n wilgame fo soos menga hat n wilgame fo lebga neda hat n wilgame fo ka bala ma hat n wilgame fo pa yã wubri comment ça hein fo rat n wilgame fo menga indépendant mam sã n da miri yʋʋma naasa tɩ ful kã ici fo na tɩ ba roog n luwe n wilg fo soos menga n tõe n tʋ fo sẽn dat ned yʋʋma naase sans que je ne sache au courant. Tu es qui pour faire ça? Tu es qui pour faire ça? Hein? Faut dire que vous voulez y là. École on a faut éducation kangabi. Bien yene. Faut tout ça ma. Ayo. Run la faut na to se tondo. Yo manase faut en kende bi poule. Tu es fou? Zuga kabe. Faut zuga kabe. Si tu es folle. Si pour un biga banga erreur. La biga na le piara la main. Bala hayika ya bawa kema apodoba. La toronyande. Ayaba la toronyande. Toba bon ça bawa suguli. Tienda kin erreur pour. Appel rapport en to ta kongam. Quel rien. Asir kongam. Mam so code cassette quand ça fan. C'est pour vous dire. Ti yam yakara pour karma yam yakara pour pas tour choyer. Pas tour choyer mais en wat ne zula ya. Am yelem ti pipi. Bilibil han warat pour sada. Ya bane amala to hada. Sanka be yamba. Ambe na sabala to hada. Sanka be neda. Parteur la to hada. Pam sagalo ya wala dik engagement. Bi pour la santon te gomne. A pas yikre yelbati oui je suis d'accord. Ntar banama ntar nebe. Ba fo ba wa mbe jininga fo nam to sam. Nye pole gunsia ne wat makan gese. Ya ere dam wuso en kepogombe te kompuli wuso samne ko ngor wana barka. Yam tindam tiam san kaman yawa. Yala fa kana marhe. La mik fo san kise en pasake abnan logam la kela soma wannam ned wa fom sen saka nor wannam nore yin saba san wa yin saba han wa on wa yata serato yella managam on wa tanda tam makan ge gilfa ya wannam ned kabe ndatam babala foma wannam ned kabe yela ta loge lo man pana ndik ma arjena en tekne yele yale mpana ndik man para diwa tekne yele yale bi wannam sa ka sab song tondo ndatin yalza kalam pu wannam yinga ti wannam ten songe sen yida kom puguliwa mani suguli le sake ti yam yisa sen kiri totowa na sama yam fu yima tatobala ti lebega zika mpatar nenga ko arjena le ko barak wannam sa kot yamba nam pu sa wannam yinga ton ba wannam pousse de la barak yam yelentom yis kwayam yisa kwayam be nebram sen deerde bi baram deega sagalab kamba maram deega sagalab kamba wannam son vuintar panga kom pugli sen deega la kom pugli la kom dibli sen deerde abale ko e kanga
n sõng b vɩɩmã n yɩ bark neba wẽnnaam mam kotame tɩ y ninga zags nii fãa sẽn dee gom kãensã wã barka la b rãmb ning fãa n dee koe-kãensã wã barka la b rãmb ning fãa sẽn tẽed gomna la sẽn na n sak gomna bɩ wẽnnaam ning barka wẽnnaam sẽn ka sab maane neere wẽnda kõds maryaas daare tɩ sã n wa marad n bɩs boolmã bɩ saas n paam soaba ning bark kirista a zeezi maasem yĩnga amena datame tõe tɩ yãmb me tara koɛɛ wa gomda pa sɩɩs fo sũurã la neb me n bool maam wala b maan message n kõ tɩ mam tõe n dɩk tɩ yɩ mamsgo n kõ yãmba numero wã la woto 78 91 08 91 78 91 08 91 yaa pasteur Dieudonné Sawadogo bɩ sẽn ka saab ninge bark la wãnda kõd wakata to a yopoe y na n le sega taaba ne numero a to kirista a zeezi maasem yĩnga amena amena